Dobar dan i dobrodošli u novi klip. Ponovo smo na Hurricane Gaming sam serveru. Ček, polako. Prvo da smanjim ja zvono na ovom telefonu da me neko... to je to. Snimamo novi posao. Znači danas sam isplanirao da snimim ovaj posao jer mi se svidao, a drugi klip što će danas možda da izađe, to će da bude pljačka nečeg, ili zlatare, ili banki, ili autosalon. Da, i autosaloni mogu se pljačkati. Sad, ovdje dođete, take job, znači zaposlite se. Posao, a gdje je uniforma? Jo, ček, je li ovdje? Uniforma. Čekaj, stani polako, sad ne mogu, evo je ovdje, to je to. Uniformu uzmemo, dođemo, gdje ćeš bre? Ovdje posao, 805. Sad imate traktore ovdje, znači odete do jednog i stisnete levi klik miša iza ovdje traktora, sednete u isti taj traktor, engine, i sad moja preporuka je, ja sam prvo otišao dole, samo njim dalje ovdje smanjen, opa, ovo je na nekom drugom jeziku, jeste. Ovako, gledajte sad ovako. Nemojte da idete na dole, da sadite to, nego dođite ovdje i samo stisnete N i to je to, znači kao ona se sadi. I ovako tu stiskate N i sve bliže, tako reći. To, da bi mogli da vam bude sve to tu blizu. Ne znam koliko se tačno sadi ovih. Da li može ovdje, a? Ne može. Pa jebi ga, brate, mora li nju. To je to, Sada kad ste to zasadili, idete po kombajn, koji se nalazi, nije ovdje, znači ne vidi se. Idete ovamo iza, i evo ga. Evo, pišu na Discord, nema veze. Evo ga kombajn, uđete tu, palite mašinu. Sad ovdje malo je zeznuto, vidiš kako je. Pa malo tu zapinje u balu, u stvari neće sad, ali eto. Može se desi, malo je nakrivo ovdje, do duše, ali... Nema veze. Sada tu krenete tu i onda samo pređete preko. Ne mora ništa ni da klikćete, ja klikćem da im dalje to tako bre. Samo pređete ovako preko te trske, da kažem. Opa. I ovdje ovaj red, možete i ovako request, nikakav problem. Sad to je to. Sad dođete ovdje i kliknete levi miš i idete ovako. Lokacija. Ne znam, skladište 1 je dole, a skladište 2 je ovdje. Ajde, jedan ćemo dole, pa ćemo jedan, može tako. Bacite tu, stigli ste na lokaciju. Aha, i ovdje stisnete levi klik miša, da, ne znam da pričam, izvinite. Znači, dođite na server, stavite prezime vas koje je za ono kao familija i to. Večeras će da bude, i on kao tu bere nešto, i odmah mu se stvori na leđima. Lokacija, ajmo sad dole da odnesemo jedan. Da bi malo duže trajao klip, šalim se. Da, tako da večeras će možda da izađe klip kako sistem robanja autosalona, tako da ono. Vjerojatno će bude Krle tu sa mnom da mi pokaže sve to kako se radi, jer nikad nisam robao do sad. I ovdje zarađujete, pa isto brate, ja sam mislio da je ovdje 1000, vidiš, a nije, isti đavo. Ovo se izjelo. Ništa, sad trčite opet do gore. Tako da ono. Trenutno je 12 igrača na serveru. Znači dođite na server, stavite prezime. Sad rekao neću smaram više. Lajkujte, šerujte klip, sabajte se na kanal ako hoćete, ako nećete jebi ga, nemoj. Ne teram nikog, znači. Bilo bi lepo da dođemo do 100 subscribera. Onda bi možda čak ako bi lepo namestio stream, ovaj stream, nego OBS studio da počnem nešto da snimam. Ovdje ili na Trovu. Mislim na Trovu ne vjerujem, nego ajde ovdje na ovom kanalu, mislim. Ovdje možda uradite malo i bunny hop, naš ovo, lokacija, idete opet tamo. Bliže vam je ovdje, nego da idete do dole, brate. Šta ovdje pretrčite, ako ga posadite tu blizu, onda samo trčite ovdje, stisnete. Vidiš, neće iz prve. Evo, neko mi spama na TeamSpeaku. Hvala lepo, brate, hvala i tebi što mi spamaš na TeamSpeaku. Inače da, Hurricane koristi Discord, da ja na TeamSpeaku pričam s drugovima, da hvala. Opa, lokacija, skladište 2.
trčite malo, trčkarate. Veliki pozdrav za Juliet, ako se tako čita, Apola, Lisa, Giblax, Alejz, Nođi, Verd, Levu, Latino, Andrija, Stefan i Krajišnik, Salvatore. Veliki pozdrav za sve te, kako se zove, igrače. Tako da ono, trčimo, skačemo. Tako da ono, izvinite, možda je malo smor ovo, jebi ga, ali eto, makar malo ono, to vam je sistem posla, ono, možda ću čak i da vam skratim, ono, da ne bi gledali ono 20 puta kako ja idem lokacija, tako da ono, iskreno ne znam da li će da bude neke, čekaj samo nešto. Ne znam da li će da bude nekih nagradica ili nešto tako, ili neka žurkica, ono, to se nikad ne zna ovdje. Da, inače, veliki pohvala za server, znači od mene imaju, zato što pod broj 1 ne ubacuju botove. Znači svaki server bi mogao da bude server, ono, sa 500 igrača, a ubace botove. Veliki respekt za njih što nisu nikad ubacili botove. Drugi respekt je za njih što nikad ne daju sve ono, naš, ne daju ti pare level na početku, ne, ni sam vlasnik sebi ne sveta pare, nego rade, neko spama jebi ga izvinte, nego rade svi da bi zaradili, znači ono, moraš, znači ono, ako hoćeš da radiš što mi se sviđa, a ne ono, znaš, svaki vlasnik na serveru ima bilion ono na svom računu i onda boli ga uvo, znaš. Mislim, nije to nikakav prozivko, nego kažem čisto lepše ono, kada eto radite sa igračima, zezate se ono, tako da ono, da, zapratite, kad sam se sjetio kad radi, da, zapratite Krletar na trovu, ostavit ću vam link dole, to jest trovo.live koja se crta Krle 998, ja mislim da beše tako. Tako da ono. Reakcije. Ne znam da pišem, jebote. Reakcija 6M 484 Q847 FM P31F. Eto, zaradili smo 1K. Je ovo zadnja? Hvala Bogu, brate, znači ono, osuših se. Joj, lokacija. Dobro ovo kad ne moram da se vraćam. I evo ga, i završili ste plata. Dobro. Iskreno, možda bi čak bolje bilo da radite astronauta, jer on je najbolji posao, a manje izgubite i zabavnije skačete po Marsu, nego skačete po njivi ovdje buđe. Eto, ali dobro, na kraju krajeva ja uzem ovako jedan traktor, druže, i vozim se ono, ko ništa. Tako da ono, imate i modove za traktor da ubacite, pa ono, ubacite i onda se zezate. To je bilo to za ovaj klip, nadam se da vam se svidio, ako ste se smorili dok sam ovo nosio, nadam se da niste, jer sam pričao svašta nešto što se tiče servera i ostalo, znači vredi posjetiti server, ništa više neću kajem, znači vredi posjetiti server i krenuti igru ovdje, evo kako, statistika, ne znam da li sam pominjao i pokazivao, ali evo, ukupno posjeta servera 178.979, rekord servera je 204 igrača i to znam, mislim ne znam kad su otvarali, ali sam čuo priču kad su otvorili da su ih ubili od DD8, znači server je padao, od izdo se padao i onda su im naravno igrači otišli. Evo, prvo što dobijate na početku to je level 1 i 40.000, ništa više ne dobijate i to je to. Znači, čekamo njim nešto, znači evo i mogućnost registracije, dobro, happy job je isključen, dobro, to je nebitno. Tako da ono, ljudi, vredi posjetiti server ako bi došli, znači stavite prezime Vasquez da pravimo familiju, možda dobijemo neku organizaciju, možda ne dobijemo ništa, ali nema veze. A nadam se da se niste smorili oko ovog klipa jer sam samo nosio onaj u sebe, ono, skupio sam sve u sebe, tako da ono, jebi ga, takav je posao. Hvala svima što ste izdvojili 10 minuta da pogledate moj video, bacite like i share i sub ako želite, ako ne želite jebi ga, ne morate. Od mene i od ovog ovdje, brate, u ovoj košulji imate veliki pozdrav, a mi se vidimo na Hurricane kad dođete, pozdrav, braćo.